Mayong gabi sa tanan, welcome back tayo Brad para sa atong partial combi. Shoutout ko sa tanan viewers o subscribers sa YouTube o sa atong FB. Shoutout ko sa tanan Luzon o Visayas o Mindanao kutob maabot sa atong Sibya. Shoutout ko sa tanan. Ang nagawa sa 9 PM 004 nga atong ipabalikan ganiha Brad 005. Pero congrats sa naka double zero ha. Nasa regular vlog brad ahong ikuan brad nga double zero, bantayan ang double zero kay magawa sa ang double zero. Pero ang gihatag dito 500, 300, 200 ug 900. Wa ko'y nahatag nga 400. Pero kung naka double zero brad, congrats lang sa naka double zero. O pasensya na brad kay sire na brad, Jace na. Pasensya na brad, sire na brad. O karon padayon ta. Basta kay kung isa tong naka double zero, congrats lang. Nasa regular vlog brad ahong gihatag ang double zero kung kasi mo all o double zero. Karon mo hatag ta og partial combi sa ganahan og eskalera para ugma brad. Kailangan mo all mo eskalera ugma brad kay eskalera gyud dagungong na gyud mo na bantayanan nyo. Ang ato eskalera mo gyapon na lang ibaliktad ang kombinasyon 190 123 target og rumble. Sa ganahan mo eskalera brad kana brad pick up pa. Kay eskalera brad murag gyud mo gawasan na gyud. Ayan sa eskalera kung na budget pag all mo. Nya sa atong double para ugma brad 060 target og rumble. Kaya nagawas gani ha 160 basin ugma og asidikiton ra no himong 0. Kaya na siya pattern brad kung musulod sa pattern mo igo yun pero kamo lay bahala brad kung mo pick up mo sa atong double nga 060 target rumble. Kung ganahan mo na pick up pa brad, pick up pa naman ang doble. Pero kung na may doble nga bantay-bantayan niya kana tayo naman. Basta kanang atuan 060. Tingin naman og kuan ninyo. Respetaril naman ninyo basin og mugawas day ang doble 0 na pud ugma. Kay karon doble 0 man, basig mo doble 0 gyud ugma. Basta 060. Niya atong partial combi para ugma brad. Kani brad 7 porto target og rumble. Sa ganahan sa atong partial combi, mao na itong partial combi brad. 7 porto atong partial combi para ugma. Og may naot ko nga swerte yung tawag mga lawaw para gonta og congrats day karon na 2 hits ta karon brad. Unya pagagabi kung isa naka all og 0 3 hits ta. Congrats ha. Congrats. Sa di pa ta mag-ino brad. Paki-like, paki-share o paki-subscribe sa atong channel o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow. Thank you. Hope to win brad. Sana support ang tayo brad ha. Para ang atong kadaugan magpadayon. Og thank you sa iyong suporta, sa walang sawang iyong suporta brad. Thank you and good luck. God bless mga brad.